So I said, listen, Jesus, please give me supernatural grace. Jadi saya katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus sembuhkan saya And secara I sat mujizat. there. I just sat there. Dan saya duduk, And then I heard a voice. kemudian saya dengar satu suara. Audible. Saya bisa dengar From the monstrance. dari monstran, Go see a neurologist. pergi ke ahli syaraf. I go see a neurologist. Ya, saya berpikir saya bisa pergi ke dokter ahli syaraf. So I met one of the nuns outside and she said, where are you going? I said, I'm going to see a neurologist. Kemudian teman-teman saya tanya, saya bilang kepada mereka, saya akan pergi ke neurolog. She said, who told you that? Mereka akan tanya kepada saya, siapa yang bilang itu kepada I kamu? said, Jesus is after telling me. Saya bilang, Yesus bilang pada saya. So a friend of mine who was a doctor put me in touch with a neurologist. Jadi saya punya teman yang seorang dokter yang kenal seorang neurolog. So I go to see this young a girl in about her 30s. Saya ketemu dengan dokter wanita itu kira-kira umur 30 tahun. And she looks at me and she said, oh, I think I know what's wrong with you. Dan dokter itu katakan, oh saya tahu apa yang kurang benar dalam matanya suster itu. So I said, would you fix me? Jadi saya katakan kepada dia, apakah kamu bisa sembuhin saya? Well, she says, we'll take an MRI and an MRA and, of your brain and come back in 2 days and I'll let you know. Lalu dokter itu katakan, ya kita akan lakukan MRI, lalu sesudah 2 hari suster bisa kembali kepada saya. So 2 days later I went back. Kemudian suster kembali ke dokter itu, And the first thing she said to me was, dan hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, are you a doctor? apakah kamu seorang dokter? I said, no, I'm not a doctor. No, saya bukan She dokter. said, are you in the medical profession? Lalu dokter itu tanya kepada saya, apakah kamu bekerja berkarya di bidang kesehatan? I said, no, I'm a kindergarten teacher. I'm Saya explaining. katakan, bukan, saya ini adalah guru TK. But she said, she didn't know I was a doctor. Then I haven't. Dia nggak tahu bahwa saya ini seorang suster karena saya nggak pakai jubah. How did you know to come to me? Dan dia tanya kepada saya, bagaimana kamu bisa tahu untuk datang kepada saya? So I thought, now what will I tell her? Selalu saya berpikir, saya akan bilang kepada dia, When Jesus told me to come to you, well, Tuhan Yesus bilang kepada saya untuk datang cari seorang ahli dokter syaraf. she said, does Jesus know me? Apakah Tuhan Yesus kenal saya? I cheated up and she danced and she was so excited that Jesus knew her. She was so excited that Jesus knew her. Dia itu sangat-sangat excited bahwa Tuhan Yesus mungkin kenal dia. So I said, I hope he knows you. Of course he knows you. Dan saya katakan, tentu Tuhan Yesus tahu kamu. And now she said, I have two, a permanent cure and a temporary cure. Permanent cure. Saya ada 2 hal, kesembuhan yang permanen dan kesembuhan yang sementara. And a temporary cure. Temporary healing. Temporary. Temporary healing, oke. Yang sementara. So I said, well, give me the temporary. Udah capek. Sorry, I was telling that I'm already tired, that's why. Sorry, go ahead. I'm very fit. I think I need a doctor. I need a neurologist. So she said to me, the temporary cure is Botox. Jadi kesembuhan temporarinya adalah botox. I said, Botox, I'm a nun. Oh, botox saya ini adalah seorang suster. I said, I couldn't take Botox. Saya nggak bisa untuk lakukan botox. Don't you women know what Botox is? Ada banyak cewek-cewek yang lakukan itu supaya lebih cantik. You know? Of course. So then she I said, heard about that from my parishioners. so then I said, oh no, tell me, what's the permanent cure? Jadi permanen cure-nya apa? Kesembuhan yang untuk jangka panjang permanen. She said, brain surgery. Oh, operasi otak. I said, okay, I'll have the brain surgery. I'll have the brain surgery. Oh, saya akan lakukan operasi otak. But I said, what's wrong with my brain? Tapi apa yang salah dengan otak saya? So those of you in the medical profession will know, Dan Anda yang bergerak di bidang kesehatan tahu, she described how a blood vessel and a nerve had fused. dia menggambarkan kepada saya bagaimana itu syaraf dan pembuluh darah itu jadi satu Inside the brain. di dalam otak saya.
And then she proceeded to tell me what they would do. Dan dia mengatakan kemudian kepada saya apa yang saya perlu lakukan. And if it was normal, it would scare me. Dan ini sangat menakutkan. She said to take a bone out of your skull. Karena kita akan ambil tulangnya dari tengkorak kamu. The surgeon will cut into the brain. Dan surgeonnya itu akan melakukan pembedahan otak. He'll separate the blood vessel from the nerve. Dia akan memisahkan pembuluh darahnya dari syarafnya. He'll put titanium around the nerve. Dia kemudian akan melakukan hal-hal lainnya. And she goes on for how critical it is, but it works. Dan dia mengatakan bagaimana hal ini sangat kritikal, tapi ini akan menyembuhkan. And she could have been telling me it's a beautiful day. Dan dia I was a bit nervous. ini adalah hari yang baik, dan tentu saya sedikit khawatir. I said, well, if Jesus told me to go for you, then it's his fault if anything happens. Dan tentu karena Yesus sudah bilang kepada saya perlu pergi ke kamu, jadi kalau ada satu hal yang tidak baik, ini adalah salahnya Tuhan Yesus. I went to brain surgery. Jadi saya memilih operasi otak. And Father Kevin and all my friends said, you're mad going for that surgery. Dan Father Kevin dan semua teman-teman saya katakan saya ini kurang waras, kenapa saya pilih dioperasi. Anyway, I had this long surgery. Saya menjalani operasi yang sangat panjang ini. And when I was recovering in the recovery room, Dan kemudian saat saya dalam proses kesembuhan, the nurses asked me what's my name, and to see was I able to comprehend or understand. para perawat itu bertanya, datang kepada saya dan bertanya siapa nama kamu untuk melihat apakah saya masih bisa mengerti. But I'm looking up at the ceiling, Lalu saya melihat di langit-langit and I'm reading on the ceiling this beautiful colored writing. dan saya melihat di langit-langit itu ada tulisan yang sangat indah. And what was written was, miracles do happen, just believe. Dan yang tertulis adalah mujizat terjadi, percaya saja. The title of the book I wrote. Judul dari buku yang saya tulis. And this was what was on the